गाई होउछ हमर मां हां गाई काहे की मां काई सारे आज्ञा गाई काहे की मां मत कथा कहबी अधिवासी रजन रज गाई काहे की हमर मां काई गा मां गाई हमको कोन दउची गाई कोन देला आमे जानिते गाई हमको क्षीर दउची हां गोबर दउची हां ता मूत्र भी औषध भाव व्यवहार करा दउची हां गोमूत्र एगुडा सब हम जानि जानि जे गाई हमको आउ कोन दउची हम समस्त धारणा टिके नाही अच्छा सारे गाई हमको कोन दउची कोन दउची कुह आमे जो भात खाउ हां सेटा गाई दउची कोन आमे जो रोटी खाउ सेटा गाई दउची गाई दउची हम अनुष्ठान को मु कहूची आपण माने गोटे गाय नै कि बांधिबे सार को से रोटी करी करी दबा माने के करिवे नहीं आगे हमें गाय हम भात केम दउची केमिति क्षीर दउची गोबर दउची सब जानि छ हां गोबर फटिला दे होची सारा ने व्यवहार हो हां भात केम गाय दउची श्लोक बोल सुन को हां सहदेव कर गो संहिता लिखा है बोले दत्वा पिउसंति ऋतालवने पय अमृतं के रक्ष्य गाई माता बा गो माता ताले कुह गाई कोन दउची कोन देला क्षीर दउची गोबर दउची हम समस्त जानि गाई भातटा केमे हम दउची गाय केमिति भात देला इबे ट्रैक्टर बाहर पड़ला पावर टिलर बाहर पड़ला हां तनु हमें ता माध्यम चाष करले धान अमल कले गहम अमल कले हां अच्छा यार 30 40 वर्ष पूर्व फेरी गले चाष कोत रहउतला बळदरे बळद चाष करथला हां बळद नथिले आगे हम चाष कर पाइ थांते ना धान अमल हे पाइ थांता ना गहम अमल हे थांता ना हम खाइ थांते बळद न थांता हम चाष कोत कर थांते सत कथा खाइ थांते कोन नाही हमको धान देछि गो माता अछि सुट्टी कला हां नु हमको धान से धान सुट्टी कला बळद विनिमय रे सारे गाई होछि हमर अन्नदाता सारे हां बळद को गाय सृष्टि करची ना काहेकि ताको डाक्टर करची बळद को जन्म देछि कि आगे गाय गो माता हां बळद न रहले धान अमल हबो गहम अमल हबो नाही एबे सिना ट्रैक्टर बाहर पड़ला हां पूर्व का पड़ देखना कोन गाय हम जहा खाउछे सब हमको गाय दे गाय दउची रात पहले में माता को मुंडिया मारिबा गोमाता को काहे मुंडिया मारिया बचो सारे सेई कथा तो तापर तो अनेक कथा अछि ना कोन इधारी खाली कहू गोमाता को काहे मुंडिया मारिया गाय मारिबा गुरु देहरे गाय देहरे किए कि अछंती गाय देहरे के अछंती की अछंती किया पाए बाबा पाए कि तेरे कहले एको माने गुरु पुत्रदेव महावसंती गले जगत पिता अन्य दृष्टि देखिले पौराणिक मत देखिले गोरु पृष्ठे ब्रह्मा बसंती गोरु रो गोमात्र पिठी रे भगवान ब्रह्मा बसंती नहीं गले जगत पिता ता गला रे भगवान नारायण वास करते मुखे रुद्रगण विहार ता मुहरे रुद्रगण सो विहार आ ता मध्य रे सब देवता मध्य वास ता मध्यरे ता पेट भीतर सब देवता मान सब देवता आ कोठी कोन रहिले सेही भाई हम कहि देले बोले अष्टकुलादि पर्वत तार घोरा अष्टकुलादि
ପର୍ବତ ତାର ଖୁରାକ ଆଠଟି ଖୁରା ତାର ଗାଈର ଖୁରାକରେ ଅଷ୍ଟକଳା ପର୍ବତ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଗଙ୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ମୂତ୍ରରେ ତା ମୂତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋମାତା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 7 ଜଣ ପୃଥିବୀକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। ସେ 7 ଜଣ କିଏ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି। 7 ଜଣ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। ସେ 7 ଜଣ କିଏ ଶୁଣୁ? ସେ 7 ଜଣ କିଏ? କହିଲେ ଗୋଭି ବିପ୍ରାଇତ ବେदैଶ୍ଚ ସତୀଭି ସତ୍ୟବାଦୀଭି ଅନୁଦ୍ଧୈ ଦାନ ସୁରେଶ୍ଚ ସପ୍ତଭି ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ମୋହି। ଆଜ୍ଞା 7 ଜଣ ପୃଥିବୀକି ଧରିଛନ୍ତି। ସେ 7 ଜଣ କିଏ? କବି କହିଲେ ଗୋଭି ବିପ୍ରେଶ୍ଚର ବେदैଶ୍ଚ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ଗୋମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା ବେଦ, ତ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସତୀ। ସତୀ ନାରୀ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଗାଈ ନ ରହିବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ବେଦ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ସତୀ ନାରୀ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୁଷ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତ ଆମେ ସବୁ ମିଛୁଆ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା। ସତ୍ୟବାଦୀ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। ଏମିତି ଅନୁଦ୍ଧୈ ଦାନ ସୁରେଶ୍ଚ ନାଇଁ କହିଲେ କୃପଣ ଲୋକ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି ନା ନାଇଁ। ଦାନୀ ଲୋକ ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି, ଆଉ ବୀର ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବନି। 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛି? ଗୋମାତା। ଗୋମାତା ନ ରହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ମାନେ ଯଜ୍ଞ। ଆହୁରି 4-5 ଦିନ ପାଲା ହବ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଖାଲି ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି କହିଲି। ଆଉ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବ, 4ଟା ଜିନିଷ ସେ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବ। 4ଟା ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ। ହଁ 4ଟା ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ପାଇବ। ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। 4ଟା ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ପାଇବ। ତାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଦେଲେ ଅଭିବାଦନଶୀଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୁଧ ସେବିନଃ ଚତ୍ୱାରି ତସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଦଶ ବଳ। 4ଟି ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। କଣ? ଅଭିବାଦନଶୀଳସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୁଧ ସେବିନଃ, ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କଲା, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା କଲା, 4ଟା କଥା ତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଚତ୍ୱାରି ତସ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ, ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶ, ତାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ମୁଁ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ କହିକି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ପୋତା ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ତାର କେବେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହବନି, କେବେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି। କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋଳିଆ ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ପିତା ମାତା ନ ସେବନ୍ତି ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି, ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି, ସଂସାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗତି। ଯୋଉ ପୋତା ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପାଲା ଗାଲି କଥା ଧରିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା, ମନ ଗଢା କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପୋତା ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ରାତ୍ରି ପାଇଲେ ବାପା ମାର ସେବା କରିଛି, ତାର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଥିବ ରାସ୍ତାରେ, 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଅଛି 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବିନିମୟରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣ ଘର କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ କରିଦେବେ, ମା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ହଉଛି ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତି ବଳରେ ମିଳିଥିବ। ଯୋଉ ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ କହୁଛୁ? ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା? କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା? ନା ଜଗତରେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ପୁରାଣ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରିଛେ, କିଏ କାହାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ରଚୟିତା ମଧୁବାବୁ ମଧୁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉ କହିଲେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବତା। 2 ଜଣ ଦେବତା 2 ଜଣ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା। ସେ କିଏ? बोले पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई दे जगत स्वर्ग खोज बापा माँ बड़ ठाकुर पाइब बापा माँ बड़ ठाकुर बड़ देवता बापा माँ कहीं देवता आज्ञा देखो बापा माँ कहीं देवता मैंने आश्चर्य हे दृष्टि आम समस्त ना बापा माँ कहीं देवता आज्ञा बापा बतौची तेणु से देवता बापा देईगिरी बतौची बापा देइचंती बतौचंती बापा मो बापा किछि देइनी मां मत तो बापा किछि देइनी ए भंगा साइकिल खंड देला नै मो ससुर यामा गाड़ी देइची अरे तो बापा जहा देइची हां तो ससुर चेष्टा करे भी कोटिए टंका खर्च करे देई परिबो मां काहे देवता काहे मां जहा देइची आगे दुनिया रे देई देई चेष्टा कले भी दे परिबे ना कोटी कोटी टका खर्च कले मां जहा दे दे परिबे बे एटा कोन सारे मां माने सुनसन तो बापा मां काहे देवता गया ए गोटिए न्याय दोची विषय आज करबे हां बापा आप जहा दे हां दुनिया रे कहि दे परिबे ना दे बापा कोन देछन आज्ञा कोन देला अभिराम परमहंस कहिले माता पद मरे